एक जगह है जी पढ़ना कोट बूट वाला है। क्या वाला? कोट बूट वाला जैसा आपने पहनी है ना ड्रेस। हाँ हाँ ड्रेस ड्रेस। और मैं क्या था किसी के 100 रुपये 150 रुपये की जो आप लोगों ने पहनी है। और यहाँ ऊपर लगा हुआ था कोट 50 रुपये का। जहाँ पुरान वैली को मुड़ते वहाँ लगा हुआ कोट 50 रुपये है। तो मेरे साथ दादा लोग बता रहे थे। আচ্ছা আমরা এখন মানালির পথে চলেছি, এই রোটাং পাসের পথে চলেছি। তোমাদের কারো কারো মন্তব্য থাকলে করতে পারো। ड्रेस नहीं लिया हुआ था। हाँ बोलता हम यही ड्रेस लेगा। हाँ उन्होंने 50 साल के हिसाब से 2 ड्रेस ले ली। मैडम उन्होंने 150 के हिसाब से ले ली। हाँ और जब करने लगे ना मैडम मैनी कमेंट तो दादा बोलता है 100 रुपए आपने बोर्ड लगाया 50 का। अरे কিছু বলো 50 উদ্দেশ্য না আমার এখন খুব ভালো লাগছে। না না ড্রেস ভালো লাগে তোমারে को बोलता 500 টাকা का है दादा। আমি এখানে অনেক কিছু করতে চাই যে জিনিসগুলো অনেকেই করে না। 50 में तो वॉशिंग नहीं होती है इसकी। तुम्हारे को कैसे दे देगा पूरा दिन फाड़ने के लिए? अल्टीमेटली বরফ পেতে চলেছি, জানি না পাবো কিনা। না না অবশ্যই পাবো তো। আমার এখন পায়ের নিচে খুব যন্ত্রণা হচ্ছে। যে জুতোটা আমাকে দেয়া হয়েছে সেটা আমার ছোট হয়েছে আর ভীষণ আনকমফর্টেবল। না না তুমি যে দেখতে যাচ্ছ সেই সেটা ভীষণ আনন্দ হচ্ছে। এখন ওপরে একটু একটু বরফ দেখতে পাচ্ছি, প্রথমবার এরকম বরফের মধ্যে থাকবো, বেশ ভালো লাগবে। অ্যাকচুয়াল ব্যাপারটা কি প্যারাগ্লাইডিং তো করবো ভাবছি, গলে চলে যায় তখন কি হবে? আরেকটা ব্যাপার, বাবানে তো আগু পেয়েছে, বলেছে ওখানে গিয়ে আগু করবে। কোনো ব্যাপার নাই, চেন খুলে দেবো আমরা। ছুটবে কি দিয়ে? বরফ। এবং ওর কাছে অটোমেটিক গিটার আছে। সবাইকে কাছাকাছি পৌঁছে প্যারাগ্লাইডিং আমার ওখানে খুব ইচ্ছা আছে। ফ্রি ফল না, কিন্তু ফ্রি ফল যেন না হয়। আর হচ্ছে ওখানে বমি করা। প্যারাগ্লাইডিং করবো, স্কেটিং করবো, আনন্দ লাগে। তোর 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 মুখ চলে আসে, জুম আউট কর এটা। নাও জুম আউট করে। ডেমোর ইয়ো হ্যালো গাইস, এটা ওকাটা কাজ করছে মনে হচ্ছে। এই নে না, তোরা বল না, ওদেরকে একটু ধর না। এই ওকে ধর, ওকে ধর। আরে তুই ধর না। আমি বলেছি আমি উঠতে উঠতে যে বমি। আরে না তুই ধরে ধর। ও আচ্ছা বলো, ট্রিপ সম্পর্কে তোমার অভিজ্ঞতা বলো। ট্রিপ নাই, আই ক্যান্ট কনসেন্ট্রেট অন মাই ট্রিপ কজ আই হ্যাভ লস্ট মাই স্কুল। ইংলিশ। খুব আনন্দ হচ্ছে, দারুণ ঘুরছি। এখন বরফ দেখার অপেক্ষা, বরফের মধ্যে শোয়ার অপেক্ষা। এটা মামুরি থাকলে সঙ্গে ভালো হতো। ইয়ো ম্যান দাও। আচ্ছা আর একটা কথা বলার আছে, সবাই মিলে সুমন্তর পিছনে লাগা হচ্ছে কেন? রাত্রি 4:30টার সময় কেন ওর পিছনে আলা হচ্ছে? হ্যাঁ দেখলাম, রানা খুব খুশি, সাইডে বরফ দেখেছে বলে রানা খুব খুশি। বেচারা শিপন্নার উল্টো দিকে বরফ দেখতে পেয়েছি, কিন্তু খুব ভয় লাগছে। কি ওটাকে বলে? না না না, ফাইটিং কি বলে? কি করতে যাচ্ছি আমরা? ওটা স্কেটিং করতে গেলে যদি পড়ে যাই, সেটাই খুব ভয় আছে। পড়ে গেলে তোকে ধরার লোক আছে, পাছায় লাগিয়ে দেওয়া হবে। আরে ক্রিস চিটে পাচ্ছি। আচ্ছা আমি জল पानी जल वाला हाँ नहीं चलो रतन लो क्या
আমি আমার গ্লাভসটা হারিয়ে ফেলেছি। এটা গোটা ট্যুরের মধ্যে 50 বার হলো। বেচারা তৃষ্ণার্ত সমগ্রর মুখ দেখা হোক। আমিও জল খাবো। প্রচন্ড জল তেষ্টা পেয়েছে, একটু জল দেয়া হোক আমাকে। এই কেউ একটা জল দে রে, তৃষ্ণার্ত মানুষ। কোথায় গেল সব? রাজ 111 সব নিজেরটা নাম না আচ্ছা, এইখানে ক্রিস সিনেমাতে ঋত্বিক রোশন হনুমান হয়েছিল, শুধু ল্যাজটা ছিল না, কিন্তু অদ্ভুত ভাবে লাফাচ্ছিল। গাতা নয় ঘোড়া। आ गए हम कहाँ है मेरे जाने जा। कंटिन्यू ना, ताबड़ भूले गई। इन बहारों में दिल की कली खिल गई, तुम जो मिले हर खुशी मिल गई, मेरी जान जा मैं तेरी चाहत में। আচ্ছা, একটা কথা বলছি, সন্দীপের হাতের গ্লাভস একই হাতের দুটো গ্লাভস এসে গেছে। ও তখন সেটাকে কি করেছে, বুদ্ধি করে উল্টো দিক করে পরে নিয়েছে। যদি কারোর কাছে থাকে এইরকম গ্লাভস, একদম না দেয়, একটু চেঞ্জ করে নেবেন। তুই কি সব কিছুতেই এরকম ভাবে করে নিস? एडजस्टमेंट। लाल बत्ती वाला है। क्या हुआ? गाड़ी आ रहा हो। अच्छा राकेश जी, एनी कमेंट्स? एनी कमेंट्स? कुछ बताओ। हाँ, वो तो समझ रहा हूँ, लेकिन कमेंट्स आगे शुरू होंगे अब। कुछ तो बताओ, रिकॉर्डिंग हो रहा है। आपका क्या एक्सपीरियंस है, कैसा लग रहा है? एक्सपीरियंस दादा यही है कि मतलब ऐसी सवारी पहली बार आई है हाथ में मेरे, जिनको मैं अच्छी तरह से नहीं छोड़ूंगा। पॉजिटिव बोले और नेगेटिव? नेगेटिव पॉजिटिव वापसी में हो जाऊंगा, अभी नेगेटिव जाऊंगा। अच्छा, हाँ, जितने सारे नेगेटिव, वन साइड पॉजिटिव। चार्ज फुल चल रहेगा। हाँ, फिर चार्ज फुल रहेगा। अच्छा, बैटरी सही रहेगा। ठीक है। हाँ, থ্যাংক ইউ রাকেশ জি। রাসু, হ্যাঁ, তার জিসটা হচ্ছে যে এখানকার কোনো কিছুই ভালো না বলবো আবার, তাই তো? হ্যাঁ, বাহারি নদীতে কি আছে? यार खत्म हो गई पीछे। नहीं है तो नहीं, लगाते रहो ना, ठंड में जा रहे हो, अभी तो फिर एंजॉय करोगे यार। सुनो, अभी नहीं लगाना, बाद में ऊपर स्लो में, ठीक है? अरे ओ जियो जियो थी तुम्हारे पास एक पेटी। कम से कम एक पेटी चाहिए थी, नॉर्मल बियर की। अरे ऊपर मिलेगा क्या? इधर मिलेगा बस। ऊपर का टेम्परेचर कितना होगा? डाल करके सर्दी में भी এই কালকে টেম্পারেচার কত ছিল রে? हाँ, बटल लेना। दारू लो यार, बीर ठीक है, रम लेना। কাল মানালিতে টেম্পারেচার কত ছিল? वो उसमें नहीं होगा, एक पाइप में क्या होगा? पी করে দিবি। रम ले क्या? রামগুলো পি করে দিবি তোর রেকর্ডিং করে। রাম বিয়ার আর কি তুই থাকবা।
लाल बरफ नीचे ये सब एप्पल ट्री हरी करता होता है हरी करता होता है अप्रैल में फ्लावरिंग दोबारा ठीक है अगस्त सितंबर ब्रेक हो जाता है तो रिलीज आपका তাহলে বাবুর বিয়ে জুলাইয়ে দিতে হবে যাতে আগস্টে হানিমুনে আসতে পারে আমাদের বাবুর তরফ থেকে আমাদের কাছে একটা ডিমান্ড আপেল নিয়ে যাবে এখান থেকে এই যে কাকু আপনি শুনছেন তো এরকম ডিমান্ড হচ্ছে কিন্তু गाड़ी पे লগা পানি হেঁটে যাবে तो मेरे को प्लेट के अंदर जैसे लगता है आदमी आता है वो एक पागल से पंजाबी के नीचे होटल के पास ना गाड़ी लगे हुए और मेरे खरीद चक्कर में ऐसे निकला और मैंने प्लस भी तो बिना तो खाली उठेगी नहीं धुआं निकल गया तो ये बाहर नहीं करे बंद এই পজ করা যায় এটাকে বন্ধ করে দিচ্ছি এটা বন্ধ তো